Iglesia Cristiana. UNC. Ottawa. Vamos a la parte de la palabra. Now we will go to the part of the word. Le voy a invitar que abra su Biblia en Gálatas I ask that you open your books in the book of Galatians 3:28. 3:28. Y cuando lo tenga, si puede responder con un amén. And when you have it, please say amen. Gálatas 3:28. Galatians 3:28. Lo tenemos. Si es bien amable, se puede poner de pie. If you could please stand on your En feet. reverencia a nuestro Señor, le invito a que lo haga. Si no, permanezca sentado. Gálatas. Gálatas 3:28. ¿Lo tenemos? Galatians chapter 3 verse 28. Un simple versículo. A very small passage. Ya no hay judío ni griego, There is neither Jew nor Greek. no hay esclavo ni libre, There is slave or free. no hay varón ni mujer, There is neither male or female. porque todos vosotros sois unos en Cristo For you are Jesús. all one in Christ Jesus. Amén. Vamos a orar. Let us pray. Bendito Dios, Heavenly Father, en el nombre poderoso de in the Jesús, powerful name of nos Jesus, presentamos en este we momento present ourselves in this moment delante de ti, before you, pidiendo asking que tú nos that ayudes you help us mientras vamos a hablar la while palabra, we prepare the word, que tú nos llenes de tu that you sabiduría. fill us with your wisdom. Me presento delante de ti Present myself before you como un instrumento as an sencillo, instrument vil, who is vile, pero que tú puedes llenar de tu but palabra. you can use with your Ayúdame, word. Señor. Help us, Lord. Bendice a tu pueblo. Bless your people. Toma control Take y control, que sea tu palabra and that your word predicada, be preached, que ella pueda edificar and it nuestras can vidas edify our lives en este día. on this day. En el nombre de In Jesús. the name of Jesus, Glorifícate, mi Señor, glorify yourself, en Lord. Cristo Jesús. In Christ's name, Amén. Y amen. amén. And Pueden amen. tomar asientos, You hermanos. may take a seat. Gloria a Dios. Hoy día Today, vamos a hablar we will speak de la unidad. about unity. Hace un tiempito atrás sentí en mi corazón I felt a while back in my heart sobre ese tema. to speak about that topic. Y lo primero que quiero decir, And the first thing I want to say, que la voluntad de Dios that the will of God es que su pueblo esté unido. is that his people be united. Muchas veces hablamos de la voluntad de We Dios, speak about God's will, que queremos hacer la that voluntad we de want to Dios. do God's will, Pues la voluntad de Dios but the will of God es is que su pueblo esté unido. that his people be united. ¿Cuántos dicen amén? And you can say amen. Y cuando entendemos eso, And when we understand that, hay muchas cosas que cambian there's many things that change. en la forma que vemos las cosas The way we see y things reaccionamos ante las situaciones. and we react to circumstances. Comencé a meditar I was thinking, y realmente la unidad, and unity, hemos estado hablando mucho del matrimonio, we've spoken about marriage, pero comienza en el matrimonio. but it begins in marriage. Luego sigue en la iglesia local Then it comes to the local church. y sigue en la iglesia Then it universal. becomes the universal church. La voluntad de Dios The will of God es que haya unidad is that there be en unity esos tres niveles. in those three levels: El matrimonio, marriage, iglesia local, local church, iglesia universal. and the universal church. Es la voluntad de Dios. That is the will of God. Debemos de tener esa convicción We must have this que conviction es la voluntad de that Dios. it is the will of God. En el versículo que leímos, In the verse that we read, habla de que somos uno en Cristo it Jesús. speaks that we are one in Christ Jesus. Dice, no hay judío ni It griego, says there's no Jew or Greek, no hay esclavo ni libre, there's no freedom or no hay slavery, varón ni mujer. there's no male or female. En este versículo veo algunas cosas. I see some things in this verse. Cuando dice no hay judío ni griego, When it says there's no Jew or Greek,
veo que Jesucristo I see that Jesus Christ y el Evangelio and the gospel quita la barrera takes the barrier away cultural. of culture. Los judíos y los gentiles, por decirlo The de una Jews forma, and the Gentiles, to say it in a different way, eran culturas opuestas. they were two different cultures. Uno odiaba al otro, One hated the other. el otro era incircunciso, The other one was el uncircumcised. otro era circunciso. The other one was circumcised. Uno conocía a Dios, el otro no conocía a One knew Dios. God, the other one didn't know God. Había una gran barrera So there was this great barrier cultural culturally entre los hebreos y los gentiles. amongst the Hebrews and the Gentiles. Y eso traía muchas diferencias. So this brought many differences. Diferían ellos, They differed En amongst muchos themselves in aspectos. many aspects. pero lo más importante es que diferían en el culto a Dios. But the most important thing is they differed in the culture towards Christ. Pero cuando viene But Jesucristo, when Christ comes, vemos en este versículo we que see in this se dice verse no hay judío ni griego. that it says there's no longer Jew or Greek. Viene a quitar esa barrera. So it takes away that barrier. Sabemos que en la iglesia primitiva We know that in the primitive habían church, judíos y había there were gentiles. Gentiles and Jews. Pero a causa de esas barreras, But because of those barriers diferencias, and those differences, trajo ciertos conflictos. it brought certain conflicts. Y lo vemos en la Biblia. And we see them in Scripture. Uno de ellos es la circuncisión. One of them was circumcision. ¿Se acuerdan que había un gran problema? You remember there was a big problem with that. A causa de la circuncisión. Because of the circumcision, Un pueblo que estaba acostumbrado a people that were accustomed a la circuncisión to y circumcision, otro que no estaba acostumbrado a la another circuncisión. who were not accustomed to that. Y algunos decían, no, se tiene que circuncidar. And some people said, no, you have to be circumcised. Y otros decían, no, no hay que And the other people circuncidarse. said, no, you don't have to be circumcised. Trajo un conflicto. So this drew a conflict. Trajo un conflicto en cuanto a la carne sacrificada a ídolos. It brought a conflict with regards to the food sacrificed to the idols. Unos no comían eso, Some people didn't eat that. otros están acostumbrados a Others eso. were accustomed to Y that. trajo conflictos So this brought conflict en la iglesia. in the church. Si vamos un poco a la circuncisión, If we go to the circumcision, en Romanos 2:25 Romans 2:25, habla de algunas cosas bien it interesantes. speaks about some important things. Dice, pues en la verdad, It says, for in truth, la circuncisión aprovecha circumcision helps si guardas la ley. if you uphold the law. Pero si eres transgresor de la ley, But if you violate the law, tu circuncisión your circumcision viene a ser incircuncisión. becomes uncircumcision. Ponga atención, tu So pay circuncisión attention. So your circumcision viene a ser incircuncisión. becomes incircumcision. Dice luego, si pues It says, therefore, if el incircunciso the uncircumcised guardare las ordenanzas de la ley, would uphold the orders of the law, no será tenida su incircuncisión, his uncircumcision will not be held, no sería, will be held como circuncisión. like a circumcised. Ponga atención, So pay attention. si eres incircunciso, If you are uncircumcised, pero guardas la ley, but you keep the law, tu incircuncisión your uncircumcision es tenida como is looked at as circuncisión. if you were circumcised. Luego dice, Then it says, y el que físicamente and he who physically es incircunciso, is uncircumcised, pero guarda perfectamente la ley, but keeps perfectly the law, te condenará a ti, it will condemn you. que con la letra de la ley That with the order of the law y con la and circuncisión with circumcision, eres transgresor de la ley. you don't keep the law. Pues no es judío For it's not Jew, que el que lo es exteriormente, he who is from the external, ni es la circuncisión neither is circumcision la que se hace exteriormente the en la one that carne, is made externally in the flesh, sino que es judío but it's Jew, el que lo es en lo interior. for he who is internally, Y la circuncisión and the circumcision es la del corazón, is the one of the heart, en espíritu, in spirit, no en letra. not in letter, La alabanza the praise del cual no viene de los hombres, of which does not come from man, sino de Dios. but of God. Tomo esto
All of this, porque este era un problema, because this was a en problem, parte cultural, in partially cultural en el Antiguo in the Testamento. Old Testament. Y quiero resaltar algunos puntos And I want to make some points para poder aplicarlo a nosotros hoy, to apply them today, porque no tenemos ese problema because we don't have that problem ya hoy en 2018, today in 2018. pero de ahí podemos sacar But we can take out para poder aplicar eso so hoy. we can apply it today. Amén. Amen. Si resaltamos lo importante de todo esto, If we take out the importance in all of this, le estaban poniendo énfasis they are giving emphasis en que en la circuncisión, on circumcision. ¿cierto? True. Algo a los que ellos estaban acostumbrados, Something that they were used to externo, externally. que si no era circuncidado, That if they weren't circumcised, entonces no podía ser espiritual. then they couldn't be held Amén. spiritual. Tenía que They circuncidarse. had to be circumcised. Pero mire cómo la palabra nos habla. But the word shows us. Dice, pero si alguien que no es So circunciso it says, if somebody is not circumcised, da los frutos, bears fruit. Amén. Amen. porque guardar la ley es dar Because frutos. to keep the law is to give fruit. La incircuncisión de esa persona That person's es uncircumcision tenida como circuncisión. is looked at as if he was Y circumcised. alguien, aunque estuviera circuncidado, And someone, even if they were circumcised, pero no da el fruto, but if they didn't give the fruit, esa circuncisión that viene circumcision a ser nada. was pointless. Amén. Amen. Ellos estaban dando el énfasis So the emphasis was given en un acto in an act externo, externally, no en algo interno. not something internal. Amén. Amen. Y eso traía el problema. So this is what drew problems. Podía ser bien entregado al Señor, Somebody could be well devoted to un God, gentil, a Gentile, pero por no ser but circuncidado, because he was not circumcised, no valía. they didn't value him. Esto se ve muchas veces hoy en día. Today we see that. Ponemos énfasis en lo exterior, We put this emphasis on the external más que en el fruto que proviene del interior. more and in the fruit that comes from the internal. Amén. Uno dijo amén. Only one person said amen. Pero la Biblia But the Bible está escrita para que aprendamos. was written so that we learn. Tenemos que aprender algo de este problema. We have to learn something from this problem. Estamos hablando de la unidad. We are speaking about unity. Amén. Amen. Y ahí dice, no hay judío, no hay griego. And it says there is no Jew or Greek. No lo hay. There isn't. No es una cuestión de lo externo. It's not a matter of the external. No es un acto físico. It's not a physical act. Es una transformación en lo It's a interior. transformation in the internal. Hoy en día a veces se pone énfasis en una ropa. Sometimes today we emphasize on the clothes, Que si tal ropa representa algo. that certain clothes represents something. Si no tienes esa ropa, If you don't wear that certain clothes, aunque tu vida refleje entrega a Jesús, even if your life reflects Christ, no vale. it's meaningless. Eso no es así. That's the case. Lo mismo con la circuncisión. So the same it was with circumcision. Me doy a entender. Do you understand? Es lo mismo. It's the same. Ese acto de ponerte tal cosa, That act to wear a certain ese something, saco no me this hace más suit espiritual. doesn't make me more spiritual. Esta barba no me This hace más beard espiritual. doesn't make me more spiritual. Aunque me vea más serio, Even though I may look more Más serious, viejo. more older, pero no me hace más but it espiritual. doesn't make me more spiritual. Amén. Amen. Alguien Someone puede vestirse peor que mí, can dress worse than pero me ser más espiritual que and be mí. more spiritual than me. Había un problema cultural. So there was this cultural problem. Los judíos, ellos querían ver circuncisión, The Jews, they just wanted to see everyone circumcised. pero lo que Jesús quería ver But what Christ wanted to see era la circuncisión de tu was corazón. the circumcision of your heart. Amén. Amen. La circuncisión de tu The corazón. circumcision of your heart. Por eso ya no hay judío, no hay griego. So this is why there is no longer No hay Jew una or barrera Greek. cultural. There is no cultural barrier. Es para todos. So it's for everyone. Todos necesitamos nuestro corazón We circuncidado. all need our hearts to be Nuestro corazón circumcised. ser cambiado. Our hearts to be changed. ¿Por qué hablo de esto? So why do we talk about this?
Porque le hablé de la unidad because I spoke about a unity nivel de matrimonio, in the relationship, iglesia local, in the local church, iglesia universal. in the universal church. En la iglesia universal, In the universal cuando hablo de church, iglesia universal, when we speak about the universal hablo de church, que el cuerpo de Jesucristo I speak of the body of está Christ compuesto de creyentes a través de is todo el composed mundo, of believers throughout the world, de todas las iglesias. all the churches. Pero muchas But veces sometimes no hay esa unidad there isn't this unity por estas cosas. because of these ¿Me doy a reasons. entender? You understand? No hay unidad There isn't unity porque tal iglesia no se pone tal because tipo de certain tropa. church they don't wear specific clothes. Entonces no hay unidad So, entre ellos y There is no nosotros. unity between us and them. Esa no es la voluntad de But that Dios. is not the will of God. Ahora no condeno Now we do not condemn, y no digo que esas iglesias se van al and I'm infierno, not saying that those churches are going to hell. porque Dios es bueno y Dios es For God is misericordioso good and He is merciful. y Dios trabaja So He works y obra de múltiples formas. and He works in multiple Pero he ways. llegado a entender But I've come to learn que la voluntad de Dios that the will of God es la unidad, is unity. es la unidad. It's unity. Amén. Amen. Había otro problema, la carne sacrificada a ídolos. So there was this other issue with regards to the food sacrificed to the idols. Y creaba división. So this would create divisions. Unos creían que era correcto Some thought, well, that's right, o más bien que no había ningún or problema that, oh, that's not a problem. que comiesen carne que fue sacrificada a algún That ídolo. they were able to eat food that was sacrificed to the idols. Pero habían otros que para ellos eso era un pecado But for other people, this was a big sin, y traía división. and that brought division. Pero vamos a ver lo que nos dice la Biblia. So let us see what the scripture tells Ya, us. ya hemos tocado este punto, So we've talked about this topic, pero quiero volverlo a tomar. but we will take it again. Romanos 14, Romans 14, 1 en adelante. from chapter 1 forward. En el verso 1 In verse 1, dice, recibid al débil it says, receive one who is weak en la fe, in faith, pero no para contender sobre but opiniones, not to dispute over doubtful things. porque uno cree For one believes que se ha de comer de todo. he may eat all things. Otro, Other, que es débil, who is weak, come legumbres. eats only vegetables. El que come, Let one who eat, no menosprecie al que no come. do not diminish the one who doesn't. Y el que no come, And he who does not eat, no juzgue do not judge al que come, him who eats. porque Dios For God le ha has recibido. received him. Dios ha recibido a ambos. God receives both. ¿Es así o no es así? Is it like that or not? Tanto al que cree Just like the one who believes que no es correcto, that it's not correct, tanto al que cree que no hay problema. that the one who believes there's no problem, Dios recibe God receives a ambos. both. Amén. Amen. Si saltamos al 14, If we jump to verse 14, dice, uno hace diferencia entre día y día. one makes a difference between day and day. Otro juzga igual todos los días. Others see it every day. Cada uno esté Each one be plenamente convencido convinced en su propia mente. in their own mindset. El que hace caso del día He who makes of the day lo hace para el Señor. does it for the Lord. Y el que no hace caso del día And he who doesn't of the day, para el Señor no lo hace. for the Lord he doesn't El do que it. come He who eats, para el Señor come, for the Lord eats. porque da gracias a Dios. For he gives thanks to the Lord. Y el que no come And he who doesn't eat, para el Señor no come for the Lord doesn't eat. y da gracias a Dios. And equally gives thanks. Ambos So both en su corazón in their hearts que fue transformado. that was transformed Amén. Amen. Están convencidos en un punto are convinced in one point de diferentes formas. of different ways. Amén. Amen. Pero ambos sirven al mismo But they Jesucristo. both serve the same Christ. Sobre cuestiones About matters que no tienen que ver nada con la that espiritualidad. have nothing to do with spirituality. Comer carne o no comer To carne eat beef or not to eat beef, no es una cuestión it's not espiritual. a spiritual matter. ¿Me doy a You entender? understand? Amén. Amen. Saltamos al verso 10. So we go to verse 10. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? But why do you judge your brother, O tú también, or you yourself? ¿por qué menosprecias a tu hermano? Why do you contempt with your brother? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. For we shall all stand before the judgment seat of Christ. Y verso 12,
Verse 12. De manera que cada uno de nosotros So then each one of us shall dará a Dios cuentas de give sí. account of himself. Amén. Amen. Aquí juzgar So here to judge, está hablando realmente de condenar. it's speaking about condemning. Uno puede juzgar. So someone can judge. Uno puede juzgar en este sentido. You can judge in this Diferenciar sense, entre lo bueno y lo malo. to differentiate between good and Amén. evil, Probar los espíritus. to try the spirits. Exhortar a alguien To exhort someone no es condenar. is not to condemn. Eso se puede hacer. You can do that. Pero cuando aquí habla de que tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? But here when it says, why do you judge your Y el brother? otro dice, ¿por qué menosprecias a tu hermano? And the other one says, why do you Es que contempt with este your brother? problema está trayendo una división. This problem brings a division. Y probablemente entre este es de Dios And between this is of God y este no es de and Dios. this is not of God. En una cuestión In matters que no tiene que ver con la that espiritualidad. have nothing to do with spirituality. Amén. Amen. Por eso él dice, no menosprecies. This is why he says, do not disregard. Y el otro dice, no lo And juzgues. the other one says, do not judge. Y interesante en el verso 12, In verse 12, dice, de manera que cada uno in the matter that everyone de nosotros of us dará cuentas will give accounts de sí. of each other. ¿Se acuerdan que hace unos domingos atrás, o tal vez el último, You remember a couple Sundays ago, hablaba de que el fundamento lo ponen los apóstoles we spoke that the foundation was given by the apostles y todos edificamos sobre ese fundamento and that we all build on that y foundation. que lo que sobre edifiquemos And that whatever we edify or build on, será probado it por will el be fuego tried through the fire. y que unos van a recibir, bueno, su obra va a pasar el fuego, And some that their works will overpass the fire. amén, y tendrán recompensa, And they will have rewards. pero otros lo que sobreedifican se va a destruir por And el that fuego, the others, ¿verdad? whatever they build, will be destroyed by Pero the fire. serán salvos, But dice. they will be saved. Amén. Estos asuntos que estamos viendo, These things that we are looking at, estoy convencido que se trata de eso mismo. we are convinced that that's what it's talking Amén. about. El fundamento es Jesucristo. The foundation is Servimos Jesus a Christ. Jesucristo. We serve Christ, Pero cuando entramos en contienda, but we come into contentment. y hablo a nivel de iglesia universal, And when I'm talking about the universal church, con cuestiones de este tipo, when these kinds of issues, no debe de ser así. it shouldn't be like this. Esta iglesia, This church, por lo menos yo como pastor, as me as a pastor, quiero hacer la voluntad de Dios I want to do God's will en ese aspecto. in that aspect. Somos capaces de compartir con varios tipos de iglesia, We are able to share with all kinds of churches porque entiendo que la voluntad de Dios because I understand that the will of God es la unidad. is unity. Amén. Amen. Y es importante And so it is important porque es de bendición. because it is a blessing. Porque dice la palabra de Dios For the word of God says que donde están los hermanos juntos, reunidos en armonía, that where the brethren are together in Dios harmony, manda bendición God pours out y blessing vida eterna. and eternal life. Es un desafío, So it's a challenge. es complicado, It's pero es complicated, la voluntad de Dios. but it's the will of God. Y debemos de tratar de alcanzarla. And we have to try to reach it. Amén. Amen. Como iglesia, As a church, como obrero de Dios, as people of God, trato de tener no una mente de la tierra, I try not to have a worldly mind. pero trato de tener la mente de Dios, Try to have the mind of la God, visión de Dios the vision of God, y la voluntad de Dios aquí en la and the will tierra. of God here on earth. Amén. Amen. También, algunas otras cosas nos dice aquí It says a couple other things que quiero leer. that I want to read. Dime un segundito. En el verso 17 In verse 17, dice, porque el reino de Dios for the kingdom of God no es comida ni bebida. is not eating and drinking. No es comida ni bebida, It's not eating and pero drinking. nos dice lo que es. But it tells us what it Sino is. justicia, But righteousness, paz peace, y gozo en el and Espíritu. joy in the Holy Spirit. Cosas intangibles
untangible stuff. Amén. Amen. Justicia, Righteousness, paz, peace, gozo en el Espíritu. joy in the Holy Spirit. Porque el que en esto sirve a Cristo For he who serves Christ in these things agrada a Dios is acceptable to God y es aprobado por los hombres. and approved by man. Así que Therefore, sigamos lo que contribuye a la paz let us pursue things which make peace y a la mutua edificación. and to the mutual edification. Dice, no destruyas, Do not destroy escuche, la obra de Dios the work of God por causa de la comida. for the sake of food. Todas las cosas a la verdad All things indeed son limpias, are pure, pero es malo but if it's evil que el hombre haga tropezar for the man who eats, a otros con lo que come. for the man who eats with offense. Ponga atención, dice, no destruyas la obra de It Dios says, do not destroy the work of God por causa de la comida. for things that we eat. ¿Entendió eso? Do you understand that? Yo no quiero destruir la obra de Dios, I don't want to destroy the work of ni la God voluntad de Dios, or the will por of God cuestiones for things que no tienen que ser barreras. that shouldn't be barriers. Amén. Amen. Si seguimos leyendo, If we continue reading, dice, bueno es no comer carne, it is good not to eat ni beber vino, meat or to drink ni wine nada en que tu hermano tropiece, or anything in which your brother may o stumble se ofenda o se debilite. or is offender or may be Escuche made bien. weak. Now listen, ¿Tienes tu fe? do you have faith? Tenla para contigo delante de Have Dios. it to yourself before God. Bienaventurado el que no se condena Happy is the one who does not condemn a himself. sí mismo In that same way, en lo que in what aprueba, he approves. pero el que duda But he who doubts sobre lo que come is about what he es eats condenado, is condemned, porque no lo hace con fe. because he does not eat with faith. Y todo lo que no proviene de fe es pecado. From whatever is not from faith is sin. Lo que quiero resaltar es realmente lo que me llama la So the atención. point is this: Dice, no destruyas la obra de Dios don't destroy the work of God por ese punto. over these things. Amén. No destruyas la obra de Dios por ese Don't destroy punto. the work of God. Tienes fe, Do you have faith? tenla para ti, Have it for yourself, pero no la destruyas. but don't destroy it. Yo le quiero decir algo. I want to share something with you. Hay cosas de este tipo que hemos vivido en esta congregación. Some of these things we've shared in this congregation. Hay cosas que como pastor There are things that as a pastor decidí hacer, I decided to do que consideré que no eran incorrectas para Dios that I thought were not y wrong to podía God, edificar and that I could edify una familia, una a persona. family or an individual. Y algunas personas consideraban que era algo muy incorrecto And some families thought it was wrong lo que yo hice what I did, y se fueron de la congregación. and they left church. Pero al pasar el tiempo, But as time went by, reconocen they recognized que lo que hice en ese that momento, what I did in that moment, se dan cuenta que fue lo correcto. they realized it was the truth, it was the right. Yo no fui a pelear, I didn't go argue or fight. no fui a condenar, I didn't go condemn them. porque el que se va de la iglesia no hay Because por qué condenarlo. He who leaves church, there's no reason to Hay condemn. iglesias que condenan There are churches that condemn porque un you miembro se fue. if a member leaves the church. Pero es bueno estar en paz But it's good to be in peace y buscar lo que edifica. and look at what unites. Y Dios es el que hace la obra. And God does the work. Dios es el quien edifica. God is who edifies. Y cuando tenemos esa actitud, So when you have that attitude, Dios es el que justifica. God justifies. Amén. Amen. Estas cosas suceden, These things happen. suceden. They do happen. Pero como he repetido, But like I've said yo quiero before, infundir esa, por decirlo así, esa visión, I want hermanos. to make this vision. Yo creo que es algo de madurez. It's about maturity. Cuando somos maduros, When you are mature, somos capaces de hacer la obra de Dios you are capable of doing God's work en varios aspectos, in many aspects, países y places, contextos. and contexts. Porque entendemos que Dios se mueve Because we understand that en God todos los moves países, in all the en countries, todas las culturas. in all the cultures. Amén. Amen. Y en las diferentes denominaciones. And in the different denominations. Es así. It's like that. Volviéndolo a traerlo hoy en día.
Bringing it back to today's Hoy time. ya no tenemos ese problema de la carne So now we don't have this Amen. issue with meat o de la incircuncisión. or whether or not we're circumcised. Pero hay otras barreras hoy en día But we do have other barriers que se ponen that are put upon en la iglesia local in the local church y en la iglesia and universal. in the universal church. Voy a dar algunos I'll ejemplos. give you some examples. No entraré en detalles en mucho, I'm not going to go into pero details, solo quiero poner esa semilla en su but I corazón want you to think about this. y que meditemos acerca del punto que es la unidad. And you meditate about unity. Recuerde que la voluntad de Dios es la unidad. Remember, the will of God is unity. Amén. Amen. Barreras que se elevan, Barriers that are elevated. formas de administrar la iglesia. The way a church is administered. Hay iglesias que funcionan de una forma, There are some churches that function in one way. son democráticas. They are democratic. El pueblo escoge. The people choose. Hay otras que se administran con un pastor que decide todo. Other churches are governed by one pastor who governs all. Hay otras que se administran And other churches are con un administered pastor y un grupo de liderazgo. through a pastor and a leadership group. Hay otras que son denominaciones y dirigen la iglesia central. And others are governed by other leaderships from the local Formas de church. administrar These are different ways of que a administering. veces traen barreras, And sometimes they bring barriers. que la gente se aferra tanto a una The forma people say it's only going to be one que way todas las otras son del diablo. and that every other way is evil. Y no es así, And hermano. it's not like that. Tal vez algunas de ellas Sometimes some churches, consideremos let us consider que no son tan bíblicas, that they are not so biblical. pero por eso no debemos de destruir la obra But de Dios. just because of that, we're not destroying the work of God. Muchos de ustedes saben Many of you know que yo crecí en una iglesia bautista. I grew up in a Baptist church. Conozco un poco el funcionamiento de la iglesia bautista. I somewhat understand the principles of the Baptist church. No me considero bautista hoy en día. I do not consider myself No, Baptist no vaya a ser today. que alguien piense, "Ay, estamos en una iglesia bautista." Oh, I don't want you to think we're in a Baptist No, no, church. no se trata de eso, no soy bautista It's not ahora. about that. Pero tengo un fundamento. But I have the Ese foundation. fundamento me ayudó. That foundation helped El me. fundamento bautista es correcto The foundation of the en Baptist is muchas correct áreas. in many Me areas. dio una solidez doctrinal. It gave me this solidness in doctrine. Amén. Amen. Pero el punto es el siguiente. But the point is the following. Ellos se administraban de una forma, They administer themselves one pero way. yo le aseguro But I assure que you habían hombres y mujeres de Dios, that there were men and women of God ahí, in there, hombres y mujeres que tenían un men and women testimonio of God of testimony, intachable, impeccable, lleno del Espíritu Santo full of the Holy y del Spirit Espíritu Santo. and of the Holy Spirit. Dios obra, God works, no porque se administra de una forma not because it's run one que way considero que está that incorrecta, I think it's incorrect, que debo de destruir todo lo that que Dios I está have to destroy haciendo that because of what I think en esa rama del cristianismo. in that branch of Christianity. Amén. Yo sé que es difícil I know it's difficult. para algunas culturas. For some cultures, Me dijeron, they told creo que me, fue Salomón, I think it was Solomon, que en El Salvador that in El Salvador, los bautistas y los pentecostales es Baptists una guerra. and the Pentecostals have a Es war, una guerra. that they're continuously Pero no in debe, conflict. no debe de ser así. But it shouldn't be like that. No debe de ser así. It shouldn't be like that. Amén. Amen. Yo les digo algo, y una vez lo dije. I'll tell you something. Cuando venga la persecución, When the persecution y si comes, viene persecución, and if the persecution comes, algunos de los bautistas some of the Baptists, se tornarán al mundo. they will turn to the world. Unos perseverarán a pesar de la Some persecución. will persevere in the midst of Y persecution, algunos pentecostales and some se volverán al Pentecostals mundo, will stray away, pero otros permanecerán. but others will maintain. Y probablemente, And maybe, pongámoslo en un caso extremo, in an extreme case, donde el cristianismo es ilegal, where let's say Christianity is se illegal, encuentren en una cárcel let's say they find themselves un in bautista y un pentecostal, jail, like Baptists and the Pentecostals, perseguidos ambos por la fe de both being Jesucristo. persecuted for their faith in No Christ. sé si me puedo dar a entender. Do you understand? ¿Cuál es que lo une? So what unites them? Jesucristo. Jesus ¿Por qué Christ. son perseguidos? So why are they being Por persecuted? Jesucristo For Jesus y Christ su
fidelidad a Cristo. and their faithfulness for ¿Sí me doy a Christ. entender? Do you Esa es la understand? voluntad de Dios. So that is the will of God. Y al final de los tiempos, And at the end of the eso es lo que va a times, suceder. that's what will happen. Que de toda la That iglesia, of the whole church, el Espíritu Santo the Holy Spirit está preparando a su novia. is preparing his bride, Y su novia and his son bride creyentes are de believers todas naciones of all y de nations todas and of all denominaciones. denominations, Gente Peoples comprometida committed al Evangelio to the gospel y a Jesucristo. and Jesus Christ. Amén. Amen. Eso es la voluntad de Dios. So that is the will of God, Y eso es lo que va a suceder. and that is what Y will es una happen. verdad. It's the truth. Es una verdad. It's a truth. Formas de administrar la iglesia. So the way in which a church is administered, Doctrinas doctrines, menores, inferior, no mayores. not greater No estoy ones. hablando aquí I'm not speaking de about testigos de Jehová. Jehovah No Witness. estoy hablando de I'm católico, not speaking about Catholicism de mormones. or the Mormons. Estoy hablando de cristianismo protestante I am genuino. speaking about genuine Protestant Amén. gospel. Doctrinas menores. Minor doctrines. Yo trato de hablar las cosas pues como son. I try to speak things as they are. Algunas de ellas, Some of them, y es una verdad, and it's the truth. no podemos obviarlo. We cannot avoid it. Algunos piensan, Some think denominaciones, iglesias en todo el mundo, churches and denominations, ambas de Dios. both who believe in Algunos Christ, piensan que no, pastora no existe, some believe that female pastors do not es exist, esposa del pastor. that she is the wife of the pastor. Otros creen, Others believe, no, es pastora, la esposa del pastor es pastora. no, she's the pastor of the pastor, so Otros she's. creen, Others believe no puede haber pastora. there can be no no existe. female pastors. Doesn't exist. Y se crean barreras So this creates barriers en esas cuestiones. in these matters. Y yo digo, no debe de ser. And I say it shouldn't be like that. No hay mujer ni hombre. There is neither male or female. Somos uno en Cristo We are Jesús. one in Christ Jesus. Alguna iglesia pensará que no debe de haber pastora. Maybe somebody doesn't want a female. Yo respeto I respect that. y entiendo sus argumentos And teológicos, I los understand their entiendo. theological points. Pero también no puedo negar But I cannot deny la evidencia de que Dios obra a través de una mujer the evidence that God may work en through a una, female en una congregación. in a congregation. No puedo negar que Dios puede salvar gente en una I congregación donde hay una cannot mujer deny liderando. that God might save someone from the church Para where a female algunos lo que leads. digo será terrible, For some, what I'm going to say may be pero los horrible. vuelvo al punto principal. But I bring it back to the main purpose. La voluntad de Dios The will of God es la unidad. is unity. Dios en algunos momentos God, in one point or hizo another, cosas fuera del cuadro. He did things outside of the picture. Amén. Amen. Pero era Dios obrando. But it was God working. Predestinación o no predestinación. Predestination or no Algunos predestination. conocen un poco eso, otros no. Some know, some don't know. Pero esto termina elevando barreras. But that creates barriers. Para mí, como pastor, For me as a pastor, he madurado I've matured. y no viene a ser una barrera para mí. It's not an obstacle for me. Tengo mi opinión personal, I have my own private opinion, mi convicción personal my personal conviction, y la predico, and I preach it. la enseño I teach it a las ovejas que Dios me da. to the sheep that the Lord has Pero al given me. mismo tiempo que les enseño But at the same time that I mi teach you, posición doctrinal, my doctrinal me gusta position, también I like to as well enseñar teach it que hay otras that congregaciones, there are other congregations, otros hombres de Dios other men of que God tendrán otra posición that have doctrinal, a different doctrinal pero que position, no hay que condenarlos al infierno. but we do not condemn them. Muchos de esos que difieren Many who defer son hombres de Dios, are men of God. porque no es una cuestión de circuncisión o Because it's not a incircuncisión, matter of circumcision or sino es uncircumcision, que un corazón que ha sido transformado por but of a Jesucristo, heart that's been transformed in Jesus Christ. independientemente si creen en la predestinación o no Regardless of whether creen. they believe in predestination Lo que or voy not, a ver what I'm going to es si see Jesucristo is if es el Jesus Señor de esa is the persona Lord of that y individual, Jesucristo a través del Espíritu and that Santo Jesus Christ through the Holy está Spirit renovando is renewing y está haciendo una nueva criatura and de esa is making a persona. new creature out of that person. Eso me dirá a mí That will tell me si es de Dios o no es de if Dios. they are of God or not of God. Y quito esa barrera. And I take barrier aside.
Amén. Amen. Que predico mi posición doctrinal, tengo que I preach my hacerlo. position, I have to do it. Que digo que sabes que pienso que eso no es That I correcto say I believe that's not true, y trae and that problemas. brings problems. Sin embargo, Regardless, yo no soy Dios. I am not God. Yo no tengo la verdad I don't absoluta. have the absolute truth. Amén. Amen. Lenguas o no lenguas. Tongues or no tongues. Si hablas lenguas, If he speaks in tongues, tienes al Espíritu Santo. you have the Holy Spirit. Si no hablas lenguas, If you don't have no tienes al tongues, Espíritu you don't have the Santo. Holy Spirit. Diferentes opiniones, Different opinions, diferentes iglesias, different churches, todas de Dios, all of God. que en algunas estén errados y nosotros probablemente en algunas áreas lo estemos, Maybe some are mistaken, maybe pero some are wrong. recuerde lo que leímos, But ¿verdad? remember what we read. ¿Se acuerda lo que leímos You anteriormente? remember what we just read? Tú no menosprecias You do not y tú no diminish, juzgues. you don't judge. Ambos Both se sostienen por la gracia de are Dios. sustained by God's grace. ¿Pasamos la tribulación We o go no through the pasamos la tribulation or we tribulación? don't go through the great tribulation. Otras barreras Other barriers que no deben de ser. that shouldn't be. Yo tengo mi posición doctrinal, I have my doctrinal position, pero a la final, but in the end, pasemos o no, whether we go through lo it que or not, define si nos vamos o no, what defines if we go or es si not estoy convertido o no. is if I'm converted or not. Amén. Amen. No es mi posición doctrinal si es después, antes. It's not my position whether it's before or after. Es si Cristo me ha It's cambiado. if Christ has changed me. Si Cristo me ha cambiado. If Christ has changed me. Hablamos del diezmo. We speak of the tithes. Algunos creen que no existe el Some people diezmo. believe don't need to Otros give creen que tithes. sí. Others believe you should. Punto que no tiene que ser una barrera. It's a point that shouldn't be a barrier. La forma de adorar. The way we praise, ¿Cuánta división trae how much division there ese is in tema? this topic. Antes que sigamos en ese tema, Before we go to that quiero subject, compartir algo. I want to share something. Y doy honra y gloria a Dios. And I give honor and glory to God. Ustedes me dirán si yo soy yo el único que siento eso You tell me if I'm the only one that feels that o si es algo general. or if it's a general thing. Pero yo siento que hay una bendición de Dios en la iglesia. But I believe it is a blessing of God in the church. Hubieron momentos There were moments o un año or a year donde sentí que fuimos bien golpeados. where I felt that we were strongly hurt. Problemas aquí, problemas allá. Problems here, problems there. Pero siento que últimamente But I believe that lately ha habido una unidad en la iglesia. there has been this unity. in Yo the church. siento personalmente. Me, I feel Ha habido it una personally. bendición There has been this blessing, muy linda wonderful. y debemos de procurar guardarla. So we must maintain it, Amén. Pelear por ella. fight for it. Y les digo, And I tell de you lo que hablé atrás, what I spoke before, el liderazgo, the a leadership. veces nos sentamos Sometimes we get para together tomar estos temas to take on y these llegar a tips un acuerdo. and come to an Porque accord. como iglesia local Because as a local church, necesitamos unidad. we need unity. Como iglesia local As a local church, necesitamos establecer we need to establish qué línea llevamos, what line we have, en qué nos paramos en ciertos tópicos. where do we stand on certain Porque topics. si no lo hacemos, Because if we don't do it, todo el mundo va por cualquier lado. everybody goes their own way. So, es necesario que como iglesia So it local is important that as a se church, mantenga la unidad we maintain unity en los puntos in the doctrinales. doctrinal points. Pero es importante también, It's also y yo lo important enseño, que como iglesia that as a universal church, universally, mantengamos la unidad we también. maintain unity. ¿Me doy a entender? Do you No sé si está understand? claro. Is that clear? Por eso yo siempre enseño, This is why I teach. esta es nuestra posición. This is our position. Pero eso no implica But that doesn't que con mean esto usted verá condenar a that with otro. this you're going to go condemn somebody else. Amén. Amen. Ahora, si alguien Now, if dice que someone Jesús no es Dios, Says that Jesus is not ahí es God. diferente. That's different. Amén. Amen. Formas de adorar. So going back, styles of worship. ¿Saltar o no saltar? Should we jump or should we not jump? En serio, It's true. danzar o no danzar. Do we dance or do we not dance? Levantar la mano o no levantar las Should we manos. raise our hands or should we not raise our hands? Cosas que traen a veces barreras. There are things that bring barriers A nivel local at a local level, y a nivel universal. at the universal level. Usted va a iglesias You go to some donde churches es solemne where it's solemn y Dios está ahí. and God is there.
No es porque no salten que Dios no está. It's not because they don't jump that God isn't there, O no aplaudan porque Dios no está. or because they don't clap, God is not there. ¿Me doy a entender? Do you understand? Dios no es por lo que uno ve, God is not for what you see. sino por lo que pasa en tu interior. God is for what you have inside. Hay gente que no aplaude, Some people don't hay applaud. gente que no salta, There are people who don't jump, pero tienen un gozo. but they have joy. Amén. Amen. Hay gente que salta, There's people that jump, grita, yell, tiembla, shake, pero su interior no ha sido transformado. but internally there's no transformation. No es una cuestión que tiene que ser una barrera There shouldn't be a barrier. a nivel universal. No debe de ser At the así. universal level, it shouldn't be like that. Si pudiéramos ver el ojo de Dios If we could a través de see los ojos through de the eyes Dios, of God, Él considera a todos sus hijos. He considers everyone His Es bien children. sencillo. They're very simple. Yo tengo 2 niños ahora I have 2 kids. y me doy cuenta que Caleb tiene 1 año, I see my son Caleb, he's 1 year pero old, yo ya puedo ver but I can see que ambos son distintos. that they are both different. Comienzo a ver el carácter de Caleb. I begin to see Caleb's character. Caleb es un poco más alocado He's a little bit more crazy que mi hijo Isaac. than my son Isaac. A esa edad yo puedo ver que él es un poco más I can see that energético. he's more energetic, Isaac era más calmo, and Isaac was more calm. pero son ambos mis hijos. But they are both my children, ¿O no? or no? Así es, hermano. So that's how it is. Hay hijos de Dios que son de una cierta forma. There are children of God that are one Hay way, hijos de Dios que son de otra forma. and there are children of God that are Pero son different. hijos de Dios. But they are children of Pero God. algunos dicen, no, si no saltan, Dios no está aquí. And they say, well, if you don't jump, there's no God there. No significa It eso. doesn't mean that. O si saltan es del diablo. Or if they jump, that's of the devil. Tampoco significa It eso. doesn't mean that either. No sé si me puedo dar a explicar. I don't know if you understand that. Amén. Amen. O si hay danza, no es de Dios. Or if there's dance, it's of God. It's not of God. O si hay danza, ahí sí. But if they dance, then yes, it's Mire, of God. David danzaba, Look at David danced. ¿verdad? Son cuestiones que a veces It's things that sometimes tropezamos we stumble, y no debería de ser. and it shouldn't be like that. Ahora, que hay parámetros, yo no estoy negando. Now, there's parameters, ¿Ok? yes, Tampoco nos vamos a ir a un extremo. and we're not going to go to an extreme. Amén. Amen. Géneros de música. Genres of music. En ciertas iglesias se toca cierto género, In some churches, they play certain genres. en otra iglesia se toca otro género, In other churches, they play other genres. en ciertas naciones se In toca some un cierto género, Nations, they play en specific. otra nación se toca otro género. In another nation, it's a different genre. Y unos dicen, ese género, eso es del diablo. And some people say that is of the devil. Ese género, ese es el de Dios. That type of music, that's the right music. Y van a otra nación, And then they go to Ah, another no. nation. no me gustó, No, I didn't like it. no sentí el espíritu. I didn't feel the spirit. Saben, yo les hablo así claramente. Now I speak to you clearly. Muchas veces saben lo que es You know what it is sometimes? preferencia, It's preferences. son gustos. It's tastes. Yo, y le hablo con plena apertura, I speak openly. yo me comencé a cuestionar I began to question myself en muchas áreas doctrinales in many doctrinal y areas, esta era una área de esas. and this was one of them. Y comencé a decir And I asked que myself, yo pienso tal cosa. I think Vamos this. por decir algo. I'm going to say, just for arguing, Yo pienso que ese género no es de Dios. I think that kind of music is not of God. Y comencé a decirme, And I began to tell myself, ¿sobre qué base digo eso? well, what am I basing that on? ¿Sobre qué punto doctrinal puedo basarme? What doctrinal perspective can I base this on? Muchas veces la base doctrinal es la siguiente. Sometimes the doctrinal base is the following, Porque mueve la carne. because it promotes the flesh. Pero si vamos más allá, But if we go beyond that, ¿qué es promover la carne? what is to promote the flesh? ¿Saltar es promover la carne? To jump Para is to algunos promote. sí. For some people, yes. No sé si me puedo explicar. I don't know if you understand. Las emociones y Emotions la danza and dancing, en sí in essence, no es pecado. is not a sin. Estoy convencido de eso. I'm convinced of that. Y yo sé que nadie me puede And contradecir. I know no one can contradict me. Amén. Amen. No es pecado. It's not a sin.
Lo que sucede es que muchas veces son gustos But what personales. happens sometimes it is personal Yo le estoy taste. hablando por mi propio razonamiento I'm que me hice a telling mí you mismo. through my own rational thinking. Y he entendido la voluntad de Dios. And I've understood the Que will of estemos God unidos. is that we be united. En serio. I'm serious. Los salmos, The Psalms, no hay ningún género. there is eh, not one genre. no hay un género que esté attached, ¿cómo se dice? Conectado. Conectado a los salmos. There isn't one genre connected to the Psalms. No lo hay. There isn't. Lo único que hay es letra. The only thing you see are letters, words. Amén. Letters. Yo sé que para algunos están pensándola lo que el I know pastor some está of you guys are diciendo. thinking Estoy what the mucho de pastor is acuerdo. saying. Oh, I don't agree. Pero yo solo le pongo la semilla en su But I corazón. put the seed in your heart. ¿Sobre qué base How do you muchas veces base sometimes, nos basamos do we base ourselves para decir que no es de Dios? to say it's not of God? Yo le digo algo. I tell you something. Comencé a regresar hacia atrás. I went back Cuando el evangelio entra when the gospel comes a los gentiles, ¿cierto? to the Y Gentiles. había grandes barreras. There were many barriers. Amén. Amen. La Biblia no habla de género musical. The Bible doesn't speak of genre of No, music. no habla. Doesn't speak about it. Tampoco era un problema en la iglesia primitiva. Nor was it a problem Porque in the no lo primitive church, menciona. because it doesn't mention it. Lo más probable, por lógica, The more probable, es que cuando el logically, evangelio penetraba una cultura, is that when the gospel entered into a culture, ustedes piensen conmigo, I want you ¿con to qué think, with me, género se adoraba a Dios? with what genre did they worship God? Mi conclusión lógica es My logical conclusion con el is género que ellos conocían. with the only way they knew how Amén. to worship God. Con lo que ellos conocían, con eso iban a adorar. With what they knew, that's how they En praised God. Dominicana tienen su género. In the Dominican, Usted they va a have, las iglesias dominicanas, if you go to a Dominican ese church, es el género. that's the style, están that's en the la genre iglesia. that they sing. Fui a Perú I went to Peru. y yo veía que era como un género que predominaba en las There was iglesias. a predominant Un cierto genre, ritmo. a certain rhythm. Fuimos a Belice, otro We ritmo. went to Belize, it was a different rhythm. México va a ser otro ritmo. In Mexico, it's going to be a different rhythm. África va a ser otro ritmo. In Africa, it will be a different rhythm. Puerto Rico va a ser otro In ritmo. Puerto Rico, it's going to be a Y ese different rhythm. ritmo, ¿qué es? And what El is that ritmo rhythm? que ellos conocen. It's the rhythm they know. ¿Es así o no es así? It's like that. Chile In Chile, tiene su propio ritmo, sus propias formas. they have their own rhythms, their own styles. Amén. Amen. Es así, hermanos, It's de like verdad. that, simple. Muchas veces son preferencias. Sometimes it's just preference. Y la voluntad de Dios, yo creo que Dios está ahí diciendo, ay, And I think God's saying, oh, se están peleando por género you guys are fighting over música. types of music. y no saben que yo estoy aceptando su adoración. And you don't y que understand son that todos I'm mis accepting hijos. your praise. You are my De children. verdad. And it's the truth. Una vez fui a predicar a una iglesia africana I one time went to this African church to preach. y yo le soy sincero, al inicio, And I'm honest, yo at the estaba beginning, tropezando. I was stumbling. y santo, And I said, ¿qué "Oh." es esto? I said, God, what is this? Estaban alabando al They were Señor praising God. y de repente oigo un grito And then I hear this yell. y era una scream. hermana que hacía un grito como de tribu o no sé, This lady making this tribal y me sound. asusté. And I was Y digo, astonished. ¿Qué es esto? And I said, what is this? Pero era su forma de adorar a Dios. But it's the way they ¿Me praise entiende? God. Así es, ellos It's son like that. africanos, They are haitianos, Africans, no Haitians, sé. I don't know. Para mí era como, For me, it tan was, loco. these people are crazy. Parece una locura. It seemed ridiculous. Pero Dios estaba ahí. But God was there. Para mí era como, oh, wow. For me, it was like, whoa. Pero yo sé que Dios estaba ahí. But I know that God was Estaban there. adorando al They were Señor. praising God. Hermano, es así, hermano. It's like that. Eso es así. It's like that. Y prediqué So I preached. y mi mensaje era bien fuerte. My message was very strong. Y se gozaron. And they Recibieron rejoiced. la palabra. They received the word. Hermano, uno ve la iglesia y va a diferentes lugares. You see the church, you go to different places, Uno se da cuenta que muchas veces es presto para juzgar and you find that you're quick to judge. y a veces es mejor no And retenerse sometimes it's better to just
Luego vamos a ir a una parábola. Go back and later we'll see a parable. El tiempo está pasando, Dios mío, tengo que avanzar. Muchas veces estos elementos se convierten en barreras So these elements become barriers para no alcanzar la unidad. to not obtain unity. Muchas veces es difícil lidiar con eso. Sometimes it's difficult to lead with these things. En esta iglesia estamos lidiando con eso. In this church, we're en dealing with serio. that. Estamos estableciendo ciertas doctrinas We are establishing certain doctrines. y en las cuestiones de género hay un conflicto. And when it comes to music, there's this conflict. así. It's like that. Es así. It's like that. Pero está viniendo el tiempo, les estoy enseñando poco a poco But I'm slowly showing you lo que Dios me está dando, what God has la given me, posición que esta iglesia está the tomando. position this church will take, Y es necesario adherir, and it's important to porque si understand. no, no hay unidad. Otherwise, there will be no unity. Si no, es que si tocan este género, olvídate. If you play this kind of music, forget it. Vamos a hacer solo este género. We're only going to do this Mira, kind. Pobre Salomón. Poor Solomon. Yo lo vivo como pastor. I live it as a pastor. No, es que la iglesia debería ser así. No, the church has to be like this. No, yo creo que la iglesia debe ser No, the así. church has to be like this. No, es que el otro dice, no, es que no es ni de una de esa No, forma, es de it's esta neither way. forma. It says it's this way. ¿Sí me entiende? You No es understand? que esa doctrina no es así. It's 'cause that doctrine is not No, like eso es that. así. No, el otro no es No, así. it's like this. Esa es la verdad. That's the truth. Amén. Y lidiar con eso no And es fácil. To deal with that is not easy. Llevar todo ese grupo como una unidad no es fácil. To take that group as unity is Pero not yo simple. creo que lo estamos logrando. But I believe we are Y accomplishing con la it. ayuda del Señor lo vamos a seguir And with the logrando. will of God, we will accomplish it. Y aprendiendo que es la voluntad de Dios, And to Dios nos va a learn ayudar. that it is the will of God, God will help us. Y en lo musical lo vamos a lograr. And with the musicians, we will obtain Porque it. si Dios ve nuestro corazón Because if God sees our y hearts queremos servirle, and we want to Él serve nos Him, va a ayudar. He will help us. Él nos va a ayudar. He will help Y habrán cosas que tendremos que cambiar, There are things ciertamente. that we will change for Pero sure, el Señor nos va a ayudar. but God will help us. Ahora, ¿qué hay que hacer con todo esto? So what do we do with all these things? Apliquemos lo que dice Pablo. Let's apply what Paul Se says. lo vuelvo a leer. I read it again. 14:3 de Romano. Romans 14:3. El que come, He who eats, no menosprecia al que no come. do not blemish he who doesn't eat. Y el que no come, And he who doesn't eat, no juzgue al que come. do not judge, Porque Dios le ha for recibido. God has received him. Dios ha recibido. God has Tanto al received. que salta, al que no salta. He who jumps and who doesn't jump. Amén. Al que levanta la mano, al que no levanta He la who mano. lifts his hands and he who doesn't Dios lift his lo ha hands. recibido. God has received him. Al que cree en la predestinación, al que no cree en la He who predestinación. believes in predestination and he who doesn't believe in Si predestination. realmente se convirtió, Dios lo ha recibido. If he is really converted, God will receive him. Amén. Amen. Amén. Gloria al Señor. Ya lo dije esto, ¿verdad? No me encierro, aunque yo predico ciertos puntos doctrinales, no me encierro en que yo tengo la verdad absoluta. Even though I may say some things, I don't say I'm the only absolute truth. Entiendo que Dios obra en otras I know iglesias that God works in other churches con otras posiciones with doctrinales. other doctrinal Y positions. Cristo sigue siendo el pastor de esa Christ iglesia, tanto continues como to de la be the nuestra. pastor just as much as he is in Amén. ours. Porque la iglesia de Cristo For the church of God es una is one a nivel mundial. worldwide. Ok, quiero ir ya al último punto, Last point, que es la cizaña. which is Ve a Mateos 13, ahí te va a ayudar, Mateos 13, 36. Voy a tratar de resumirlo I'm going porque to try to resume it. sé que estamos cansados y el tiempo I ha know avanzado. that we are tired and time has advanced. Sí, Mateos 13, 30 y 24 en adelante. Matthew 13. Ahí el Señor comienza a hablar de la cizaña. Oh, the Lord, Jesus speaks about the tares. Amén, así es, de la cizaña 13, Tares. 24. Entonces comienza a hablar de una parábola. So it says this parable Y dice que comienza a comparar el reino de los cielos where it compares the kingdom of heaven semejante a un hombre que sembró like a man who, a farmer who, buena semilla, ¿verdad? who put the seed, the Y good viene seed. un enemigo So this adversary comes que sembró cizaña. who planted Y tares. viene los servidores And then the servants y come dice, pero Señor, no es que sembraste buena semilla. and they say, but did you not plant good seed? Dice, sí, pero el enemigo vino And it says, yeah, but the enemy came y sembró cizaña. and he planted tares. Y los servidores dicen, And the servants say,
¿Quieres que arranquemos la cizaña? Should we take out the tares? ¿Y qué es lo que el Padre les dice? El Señor And dice, what does the no, Lord say? No, he says no. no voy a hacer que No, he arrancándola says just that in case when you take it out, arranquen también el trigo. you bring with it the wheat. Cuando sea la siega, ¿sí se dice? Siega, When the Siega. harvest comes, amén, la siega, ahí then mandaré a ángeles, I will serán los send ángeles, angels, y ellos van a separar and they will la separate cizaña del trigo. the wheat from the tares. Súper interesante esa Very parábola. interesting. Luego, el mismo Jesucristo Then Jesus himself en el says, verso 36 verse 36, explica la parábola he explains the parable. y dice, And he says, el que siembra es el Hijo del Hombre, he who sows is the Son of God. el campo es el mundo The world is the field, y la buena semilla and the good seeds son los hijos del reino, are the children of the kingdom. la cizaña The tares, los hijos del malo, the sons of evil. la buena semilla que es The good seed is los what? hijos de Dios, The children of God. la mala semilla que es The wrong seed, the bad los seed hijos del malo. is the children of evil. El enemigo que siembra The cizaña enemy who sows es el diablo tares is the devil. y la siega And the es harvest el fin del siglo. is the end of the term. ¿Qué podemos resaltar de esto? Well, what do we conclude about De this? todo esto. Of Yo les all voy a this? leer algunas cosas. I'll read some things. Primero podemos ver First, we can see que siempre va a haber cosas en este mundo that there will be things in this world que van a querer contaminar la semilla de Dios that en will want nosotros. to contaminate the seed in Amén. us. Y debemos estar And we pendientes must be ready que el enemigo no siembre that cizaña the en enemy nuestros not corazones. sow tares in our hearts. Amén. Dos, Two, que es difícil distinguir it's difficult to distinguish entre los que son in between those who y los are que no son. and those who are De not. eso se trata la parábola. That's what the parable is about. Leí un poco acerca de la I cizaña read a bit about tares. y realmente dice que es difícil saber si es o And no it really es. says it's difficult to tell if it is Y or que it la isn't. cizaña se envuelve con el trigo, Because the tares gets involved with the wheat. se enrama, They que intertwine. si usted quiere arrancarla That if you want to take it out, obligatoriamente, you have without options, or vas a dañar al trigo. you will damage the wheat. Entonces hay que obligatoriamente esperar a la So siembra, you're a la siega, obligated to perdón, wait for the para harvest que ese trabajo se pueda so that hacer. job can be done. ¿Qué nos enseña esto? So what does that teach us? Que muchas veces por las apariencias That sometimes appearances no podemos definir si es cizaña o si we es can't trigo. tell if it's tares or if it's wheat. ¿De eso se trata o no? That's what it's about. Que por las apariencias Because of the appearances, no puedo definir I can't define si es hijo de Dios if he's a son of o hijo God del enemigo. or the son of the devil. Los dos se ven igual. Both look alike. Uno es venenoso, One is contagious. el otro es alimento. The other one is Pero yo no nourishment. puedo definir But I can't cuál tell es cuál. which one is which one. Será al final de los It will tiempos be in the end donde se times sabrá when we will know si era o no era. if he was or he wasn't. Eso es lo que nos enseña la parábola. That's what the parable teaches us. Significa, It means nuevamente, no podemos definir por las we apariencias. cannot base it on appearances. Hay gente que parece, There are people who seem, pero que no serán del Señor. but they are not of God. Porque el interior no había Because circuncisión, no In their había heart, there was transformación. no transformation. Y van a haber personas And there will be people que en who apariencia in appearance, no parecían, they didn't seem, pero eran. but they were. Porque su corazón había sido Because their transformado hearts, they had been transformed. por apariencia. By appearance only. Si ellos iban a arrancar, If ¿qué they, iban a hacer? if they Ah, want to take esta out, parece cizaña, oh, this looks like tares. la vamos a arrancar. Let's Oh, take pero it era off. trigo. Oh, but it turns out they were Pero wheat. por apariencia But because of the appearance, no podemos you cannot condenar condemn por apariencia. through appearance. Amén. Amen. Por cuestiones de apariencia no podemos condenar. By appearances, you cannot condemn. Al final Dios hará ese trabajo. God will do that in the end. Porque Él es el que conoce el For corazón. He knows the heart. Él es el que sabe. He knows. Yo quiero decirles algo. Yo confieso. I confess. El I'll que say confiesa su pecado y se aparta, Dios he who alcanza confesses his misericordia. sins acknowledges, El pastor está en receives. pecado. Oh, the pastor's in sin. No, no,
No se trata de eso, No, I'm pero not talking about cometemos that. errores. But we make mistakes. Yo a veces me he dejado llevar Sometimes I have let myself be guided por apariencia by appearances o por cizaña. or by tires Cizaña, o sea, un comentario de alguien or a comment that somebody makes to me, y me prejuicié con cierta and then I persona, prejudged a certain individual. pero al conocerla But when I get to know y al them, diliar, I al realize escuchar, by hearing, me doy cuenta que, espérate, I see, wait a minute, mi juicio no estaba correcto my judgment was not correct, y me equivoqué and I made a mistake. y me doy cuenta que es de Dios. And I realize he or she is of God. Tenemos que tener cuidado We have to be por careful las apariencias, with the appearances. de verdad, hermano. For real. Y quiero decir otra cosa, I want to say something else. no significa que porque alguien hizo malo, It doesn't mean that algo because malo, someone did que something ya es wrong, cizaña. oh, they're terrorists. Porque puede suceder Because it can que be esa persona that that se person arrepienta repents y siga caminando en integridad con and Dios. walks in integrity with God. Dios lo que va a ver es tu vida en general, God will look at your life in general, no un aspecto, un not punto one preciso. aspect or one precise Tú puedes thing. cometer un gran error You en can algún make momento a de tu vida, huge mistake in your life, pero te levantas, but you can te rise up arrepientes y sigues You fiel al forgive, Señor. and you continue serving Y God, tú sigues siendo trigo. and you continue being wheat. Pero tal vez porque vi ese punto de tu vida, But te because consideré maybe I cizaña looked at that point, I consider you toda tares tu vida. all your life. El único que puede hacer ciertas cosas The only así one that can do things like that es Dios. is God. Tercero, Third, y lo que ya lo dije, no nos podemos precipitar en nuestro juicio. we can't jump to conclusions. Porque como dije, si hubiésemos sido los segadores por apariencia, arrancamos. Because if we were by appearances, we can harm. Y también vemos que el juicio vendrá, And we see that the judgment will come. va a llegar. Will come. A veces vemos que el pecador prevalece Sometimes we see that the sinner prevails. y a veces vemos que el justo no prevalece. And we see that the righteous does not. Pero llegará un prevail. tiempo But the time will come donde se sabrá quién es cizaña y quién es when we will trigo. know who is wheat and who is Y aunque tares. parezca que la cizaña prevalece, And even though it might seem like the tares is un día prevailing, será tomada one day will be y será taken echada en el fuego. and will be cast into the fire. Amén. Amen. También Also, quiero aclarar ciertas cosas. I want to clarify certain things. Esta parábola This parable no nos enseña does not teach us que no podemos discernir. that we cannot discern. Voy a tratar de ser claro. I'll try to be clear. La palabra nos dice The word tells us que debemos de conocer el Espíritu de that Dios. we must know the Spirit of God, Debemos de probar los that we espíritus. must try the spirits. Dice, amados, It says, beloved, no creáis a todo espíritu, do not believe all sino spirits, probad los espíritus, but try all si spirits, son de Dios. if they are of God. Porque muchos falsos profetas han For salido. many false prophets have come. Esta parábola no nos dice que no debo de discernir. This word does not say that I shouldn't discern. Amén. Debo Amen. de discernir. I La must palabra me discern. dice, The word probad los teaches- espíritus. Try the spirits. ¿Me doy a entender? You understand? Tampoco me dice que dejemos entrar a los lobos. It also doesn't tell me I should allow the wolves to La come palabra dice, in. The word says, guardaos de los falsos profetas be watchful of the false prophets que vienen a vosotros con vestidos de that come ovejas, to you in sheep's clothing, pero por dentro but inside son lobos rapaces. they are wolves. Eso no significa That doesn't mean que todo vale. that everything's okay. Tampoco significa que no vamos a discernir las Also doctrinas. doesn't mean that we're not going to discern the doctrines. Mateo 16:6. Matthew 16:6. Jesús les dice, Jesus says, guardaos de la levadura watch of the yeast de los fariseos y of los the saduceos. Pharisees of the Sadducees. En el verso 12 In verse 12, nos da a entender he que understands la levadura that the yeast era la doctrina de was the ellos. doctrine of the Pharisees. También vemos que en We Apocalipsis see that in Revelation, Jesús aclama, Jesus, he proclaims que era correcto that it was correct que la iglesia, creo que es de Éfeso, that the church of Ephesus discerniera discerned entre los verdaderos y falsos between apóstoles. the true and the false Y les prophets. reclama And he que reclaims to them algunos that some of them, compartían ciertas they doctrinas. shared certain de Jezabel, doctrines de of Balaam. Jezebel, of Balaam, Amén. Amen. So, habla claro que es diferente. and he speaks clear that it's different. Y en Mateo 18, Matthew 18, se lo estoy resumiendo, I'm just resuming it.
habla it speaks de los tropiezos. of the stumbling stones. Y hay por aquel hombre por quien viene el tropiezo. Hey, for he for whom the stumbling stone comes. Y dice luego, And it says, por tanto, therefore, si tu pie te es ocasión de if caer, your foot is reason to fall, córtalo y sácalo. cut it off and get rid of it. Mejor es entrar con un solo ojo, con un solo pie, It's better to enter with one eye or one ¿verdad? Que foot, teniendo todo yéndose al infierno. and then having everything in perishing Voy in hell. rápido, pero quiero ir al I punto. want to get to the point. Aquí se está refiriendo a personas. It's talking about people. La iglesia The church tiene la obligación has the de obligation proteger a las ovejas. to protect the sheep. Si viene un lobo, If a wolf tiene comes, que sacarlo. has to be expelled. Si una persona If an individual constantemente constantly está cayendo en algo incorrecto is falling in something y incorrectly no se quiere arrepentir and does not want to y repent, comienza a contaminar, and it begins to la contaminate iglesia tiene the que church, ejercer su autoridad the church has the right to y exercise their poner authority disciplina. and discipline. Y si no cambia, And if there's no change por el bien del cuerpo de for the Jesucristo, well-being of the body of tiene Christ, que cortar we have to cut ese pies that que foot está contaminando that's y echarlo contaminating fuera. and get rid of it. Pablo Paul reclama a los corintios tells the que ellos Corinthians no habían hecho eso that they hadn't done con that un cierto joven with a certain young que man estaba en un pecado sexual. who was in a sexual sin. ¿Me puedo dar a entender? Do you understand? Y quiero hacer bien la diferencia. I want to make the difference. La parábola de la cizaña The parable of the tares, es apariencia, ¿verdad? it's all about appearances, Juzgar por apariencia. judging by appearances. Pero en los otros versículos que le leí, But in the other verses, ya no es apariencia, it's not about appearances. ya son hechos. It's about facts. No sé si me puedo dar a entender. You understand that? Son hechos. They are acts. La persona está en The adulterio person is in adultery y sigue en adulterio and continues in y sigue adultery en adulterio and continues in y adultery influencias a otro a and it adulterar. begins to influence others to. Ya no es cizaña y trigo, This person is no longer tares. or apariencia, It's no longer an ya son appearance. hechos. Now it's a ¿Me fact. puedo dar a entender? Do you understand? Ahí Dios dice, ahí tienes que Then God actuar says you have to act, porque vas a contaminar a for toda la you will iglesia contaminate the whole church. y eso no es correcto. And that's not right. ¿Está claro, hermano? Is it clear? Porque algunos se agarran, no, no puedes quitar la Oh, some cizaña. people say, no, you can't Espérate un take out segundo. the tares. Wait a second. Entonces dejemos entrar a todo el mundo y So que se let's haga let- cualquier cosa en la Let's let the whole iglesia. world come in and do whatever No they se want. trata de eso. It's not about that. Es una diferencia entre los hechos There's a difference between facts y apariencia. and the appearance. Alguien puede aparentar no ser de Dios porque Somebody juzgo can por lo look cómo se like it's not God viste, because of how they cómo se dress, how peina, they style their hair, pero sus hechos demuestran que es de Dios. but their acts show that they are ¿Me puedo God. dar a entender? Do you understand? Otro puede aparentar que es de Dios, Other may appear that he's of God, pero sus hechos me demuestran but que his no es de acts show me Dios. that he's not of God. ¿Está claro? Is that clear? Gloria a Dios. Voy a dejarlo hasta ahí. We'll leave it there. Creo que los estoy cargando mucho de, de palabras. I think I'm Pero- overwhelming you. Vamos a terminar con esto. We will finish with this. Algo interesante. Something that's interesting. Guardar la unidad Keep the unity. se necesita el Espíritu Santo. You need the Holy Spirit. Estaba en mi casa, I was at en home, mi apartamento, y salieron las hormiguitas ya. and then the little ants came out. Y Caleb cuando come, And Caleb, when he eats, come con su manito y tira las cosas por todos and he lados. throws everything all over the place. Entonces las hormigas salen So then the ants come a comer la comida de Caleb que está en el piso. to eat the food that he throws. Y yo iba caminando, yo veía las hormigas I was walking, I looked at the ants, y sentí como que Dios me dijo algo. and I felt as if God Sentí. said to me, Pero me hizo pensar en lo siguiente. it made me think in the following. Esas hormigas Those ants, son unidas, they're united. son tan unidas, They're united. trabajan todas juntas, They all work together, van una detrás de la otra, one after the other. llevando esa comida, no Taking sé a that dónde, food, I don't know a la where. reina, no conozco cómo funciona al I'm not sure how it works 100%, 100%, pero las veía trabajar juntas. but I saw them work together. Y esas hormigas tienen una fuerza increíble. And those ants have a immense strength. Son capaces de levantar cosas mucho más grandes que su peso. Able to pick up things bigger than them. Dios les dio esa capacidad God gave them that a capacity esas hormigas to those ants para poder sobrevivir so that they can survive y para poder mantener esa unidad. and maintain that unity. Y sentía que la iglesia And I felt that the church debemos de ser como esas hormiguitas, have to be like those little ants, unidos. united.
Muchas veces para poder mantener la unidad Sometimes to maintain unity, necesitamos ese poder sobrenatural. we need that supernatural power. Esas hormigas Dios se las dio. God gave those ants Son that. capaces de levantar cosas muy pesadas They're capable of lifting things that are heavy y así sobrevivir. and survive. Nosotros necesitamos, no lo tenemos en lo natural, We don't have that through the pero natural. espiritualmente Dios lo ha But invertido a través del spiritually, Espíritu He has Santo. invested that through the Holy Spirit. A través del Espíritu Santo Through podemos the Holy Spirit, soportar we can support pesos weights que personalmente en lo that natural no personally seríamos capaces. we will not be capable. No sé si me puedo dar a entender. Do you understand that? El perdonar, To forgive, el ver las cosas como to Dios, see things like God, el hecho de que yo estaba en esa iglesia the fact that I was in that church y yo escuchaba a esa señora gritar and I heard that lady y me scream molestaba, and it bothered pero el me, amor de Dios but the love me of decía, God tranquilo, está told adorando a me, Dios. relax, she's just ¿Me, praising me God. entiende? Es el understand? amor de Dios, That es is el the love of Espíritu God. Santo That's the Holy que te Spirit permite that sobrellevar allows me to overtake ciertas cosas certain things. que así vas a poder mantener la unidad de This la way you will be iglesia. able to maintain No sé si unity in puedo church. transmitir la imagen. So I don't know if you can maintain that image. Si todos como, podemos ser como esas hormigas If we can all be like those little y ants yo con ese poder del Espíritu with the Santo power of the Holy Spirit, sostener las cosas we que can sustain the things, las barreras que quieren venir the barriers that want y to yo las come, puedo sostener and I can help por el on to them. bien del cuerpo de For the Cristo, well-being of the body of vamos a Christ, ser victoriosos. we will be victorious. Vamos a trabajar juntos We will work together con el poder del Espíritu with the Santo. power of the Holy Spirit. Y les invito y le doy gracias a Dios. And I give thanks to God. Siento que en la boda de mi hermano y de mi hermana, I feel that in the no sé wedding si of my ustedes brother, sintieron, I don't know if you siento felt que la it. iglesia estaba tan contenta, I feel that the church was so había un happy. gozo en todos los I hermanos, saw joy in y fue de everybody. tanta It bendición, was such a blessing. todas hermanas All unidas, the brothers los united, hermanos unidos, the brothers united. y eso es lo que Dios quiere. That's what God Y wants. Dios quiere que prevalezcamos en eso y He wants us trabajemos en to eso. prevail and maintain that. Hemos logrado muchas cosas, iglesia. We have accomplished many things. No dejemos que el enemigo ponga cizaña. Let's not let the devil bring tears. Amén. Amen. No seamos prestos para juzgar. Let's not be quick to judge. Si fuese por ciertas personas, no necesito dar nombre. If it was for certain people, I don't need to give names. Yo debería de haber hecho tal cosa y cortar tal persona. I should have done this. I should have done that. Y no lo he hecho. And I didn't do it. Yo sé que Dios ha obrado en esas personas. And I know God has worked in these people. Y han habido un cambio. And there's been change. Que si yo hubiese ido y hubiese arrancado, That if I had taken away or hubiese cut, destruido la obra de Dios. I would have destroyed the work of God. Y eso es lo que Dios quiere, hermano. That's what God Que Dios wants. nos ayude God help y us. sigamos como una familia. en Let us Cristo. continue as a family. Ustedes son amados por el Señor. You are loved by God. Su hermano al lado de usted es amado por Dios. The brother beside you is loved by Y por God. ese amor vamos a seguir juntos. And because of that love, we will Amén. maintain Le invito a que together. nos pongamos de pie. I ask that you stand on your feet. Ay, tenía un último punto y no lo pude compartir. Pero se lo voy a dar rapidito, si me I'll give permite. it to you real quick. Porque es para los matrimonios. It's for the marriages. Hablé de la iglesia universal, la iglesia de la We iglesia spoke of the local, universal church, the local pero está el church. matrimonio. Then there's marriage. Hermanos, matrimonios. Marriages. Ustedes son un equipo. You are a team. Dios quiere que ustedes estén unidos. God wants you to be united. Dios es la voluntad de Dios que los matrimonios estén unidos. It is the will of God the marriages be united. Peleen por esa unidad. You fight for that unity. Muchos han dejado de pelear por la unidad de Many su have matrimonio. stopped fighting for the Son unity. matrimonios, pero son They individuales. are marriage, but they are Ya no individuals. están peleando. They're not fighting together anymore. Es la voluntad de Dios It is the will of que el God matrimonio esté unido. that the marriage be united. Amén. Amen. Peleen, tengan todo en unidad. Fight, do everything in unity. Gloria a Dios. Y no lo pude compartir, pero se lo voy a dar rapidito, si me I'll give permite. it to you real quick. Porque es para los matrimonios. It's for the marriages. Hablé de la iglesia universal, la iglesia de la We iglesia spoke of the local, universal church, the local pero está el church. matrimonio. Then there's marriage. Hermanos, matrimonios. Marriages. Ustedes son un equipo. You are a team. Dios quiere que ustedes estén unidos.
God wants you to be united. Dios, es la voluntad de Dios que los matrimonios estén unidos. It is the will of God the marriages be united. Peleen por esa unidad. You fight for that unity. Muchos han dejado de pelear por la unidad de su Many have matrimonio. stopped fighting for the Son unity. matrimonios, pero son individuales. They are marriage, but they are Ya no individuals. están peleando. They're not fighting together anymore. Es la voluntad de Dios It is the will of que el God matrimonio esté unido. that the marriage be united. Amén. Amen. Peleen, tengan todo en unidad. Fight, do everything in unity. Gloria a Dios.